विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। बतारीख 15 जनवरी बरोज़ पीर को टोली चौकी 7 टॉम्स रोड पर अलसबा होटल के पास में अजवा टूर्स एंड ट्रैवल्स का शानदार इफ्तिताह शेखुल जामिया जामे निज़ामिया जनाब मुफ्ती खलील अहमद साहब के बदस्ते मुबारक अंजाम दिया गया। इस मौके पर प्रोपराइटर मोहम्मद अनवर हाशमी और तमाम शाह खादरी बिरादरान और हाफिज समी अहमद साहब और दीगर कई सारे ज़िम्मेदारान मौजूद थे। तमाम ने मेहमानों का वालेहाना तरीक़े से इस्तकबाल किया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौलाना डॉक्टर अब्दुल रकीब साहब, जनाब अनवर अहमद साहब और दीगर कई सारे ज़िम्मेदारान भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ अजवा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम ख्वाहिशमंद हाजी हजरात को कम से कम दामों में या फिर इंतहाई वाजबी दामों में सहूलत बख्श तरीक़े से अपने फ़राइज़ की अंजामदही में बेहतरीन तरीक़े से मदद फराहम की जाती है। यहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए इकोनॉमिक, लग्जरी, डेलक्स उम्रा पैकेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन TV न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ही अच्छा आज सुनहरी मौका है। अल अजवा टूर्स एंड ट्रैवल्स एक अपना ख़ास तजुर्बा रखते हुए अपना एक ऑफ़िस यहाँ पे आज स्टार्ट लिए हैं, जिसमें ये 15 दिन के पैकेजेस उम्रा के लिए ख़ास तौर पे बनाए गए हैं। बहुत ही इकोनॉमिकल पैकेजेस हैं और एक खुसूसियत इसमें देखी गई है कि EMI का एक ख़ास तौर पे इसमें नज़म रखा गया है ताकि आसान सहूलतों के साथ पेमेंट करते हुए कोई उम्रे के लिए अगर जाना चाहते हैं तो एक अच्छा मौका है। और एक इसमें खुसूसियत इस बात की है कि जहाँ तक जो तजुर्बा देखा गया है कि उलमा की ज़ेर सरपरस्ती ये काम हो रहा है। जनाब हाफिज समी अहमद साहब और अनवर हाशमी साहब दोनों भी माशाल्लाह इस लाइन से काफ़ी अपना एक अच्छा तजुर्बा रखते हैं और इनको पिछले इनके सफ़र हुए हैं माशाल्लाह। ये काफ़ी ये तमाम चीज़ों का इनको पूरा इसका मुकामों का पूरा आइडिया है। तो मैं समझता हूँ जितने भी आज़मीन हैं जो इरादा रखते हैं इस शहादतें हासिल करने के उम्रा की, तो ये एक अच्छा मौका है उनके लिए। वो ज़रूर इनसे राब्ता हासिल करें और यहाँ पर आएँ और इसकी पूरी सहूलतें जो उनको फ़राहम हो रही। ख़ास तौर पे ये पैकेज पहली दफ़ा देखा गया है कि 12 महीने में EMI, आम तौर पे ऐसा नहीं होता। तो ये अच्छा एक सहूलत दे पैकेज है। तो इंशाअल्लाह इससे काफ़ी आज़मीन को मैं समझता हूँ जितने हज हैं वो सारे इनको फ़ायदा होगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके कामों में आसानियाँ पैदा फ़रमाए और तरक्की अता फ़रमाए और इस्तिक़ामत दे और अल्लाह इनसे राज़ी हो। और यहाँ से इंशाअल्लाह जितने भी लोग जाएंगे अल्लाह ताला उनके लिए भी उनके सफ़र को भी आसान करे। हम पूरी उम्मीद के साथ आज जो है इस मुकाम पे मैं आया हुआ हूँ और मैं तमाम इन लोगों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह का इन तमाम के इरादों में इनको भरपूर कामयाबी अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के बेपनाह करम, उसके हबीब पाक का सदक़ा है कि आज हम अल अजवा टूर एंड ट्रैवल्स माविन आर्चिड 2nd फ्लोर पर और शॉप नंबर 15 पर अपनी ऑफ़िस का इफ्तिताह अमल में लाने जा रहे हैं, जिसके इस खुशी के मौके पर मेरे मेहमान साथ में हमारे ठहरे हुए हैं और इन हज़रात की मौजूदगी में हम आप हज़रात को हमारी भी अपनी मुबारकबाद आपके साथ शेयर करते हैं और आप हज़रात से अपनी दुआओं की गुजारिश करते हैं। इस हज और उम्रे को सबसे पहले हमारे क़ायम करने की नीयत ये है कि जब हम उम्रे के लिए गए हज के लिए तो बारहा अल्लाह के घर का तवाफ़ करते वक्त ये नीयत आ रही थी, बारहा ये ख्वाहिश आ रही थी कि अल्लाह हम तो आए हैं लेकिन और भी लोगों को यहाँ पर लेके आने की सलाहियतें हमें अता फ़रमा, क्योंकि अल्लाह ने जो सलाहियतें हर किसी के अंदर नहीं देता,
کچھ لوگوں کے اندر خاص صلاحیتیں ہوتی ہے، اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ پہلے اللہ سے بے پناہ ہم دعائیں کرتے ہوئے، اللہ سے اپنی اجازت کو طلب کرتے ہوئے اس کے کرم فرمائی کے ساتھ اس خدمات کو ہم لے کر آگے بڑھے ہیں۔ اور آج ہمارا اس افتتاح کی خاص نیت کا مقصد یہ ہے کہ تمام حضرات کو ایک اچھی سی سروس دیں، اچھی خدمات دیں، تاکہ جو حضرات پہلی مرتبہ جا رہے ہیں اور وہ فرسٹ ٹائم اپنے دلوں میں کچھ بے چینیاں، خیالوں میں جو ہے نا کچھ چیزیں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو مطمئن کرتے ہوئے، ان کو تمام چیزوں کا خلاصہ کرتے ہوئے، ہر چیز کو ہم جو ہے نا ان کو تربیت دیتے ہوئے ان کو عمرے کی سعادت سے سرفراز فرمائیں۔ تو الحمدللہ سب سے پہلے عمرہ کا پیکیج ہم نے رکھا ہے اس کے اندر، جو کہ ہمارے پامفلیٹس میں پوری تفصیلات موجود ہیں۔ پہلا ہمارا ہے اکنامی، اس کے بعد ہے ڈیلکس، اس کے بعد لگژری۔ اکنامی کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرات زیادہ اماؤنٹ پے نہیں کر سکتے ہیں، تو ویسے حضرات کے لیے ہم کم سے کم یہ ہے کہ تمام حضرات کو ہم اپنے بہترین ان کے بجٹ کے مطابق ہم ان کی عمرے کی سعادت سے انہیں سرفرازی فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو سب سے پہلی بات، جو حضرات زیادہ اماؤنٹ دے نہیں سکتے، تو ویسے حضرات کے لیے ہم نے اکنامی پیکیج بنایا ہے جو کہ 90,000 کے آس پاس ہے، اور جو لگژری ہے وہ 90 to 95 کا ہے، اور ڈیلکس جو پیکیج ہے وہ 96 کا ہے۔ 96 اور 90 اور 90 سے قریب کا جو پیکیج بنایا گیا ہے، ان تینوں میں تھوڑا ڈفرینٹ، ہر پیکیج پہ ہم لوگ 5,000 کا ڈفرینٹ رکھ کے پیکیج بنائے ہیں۔ اور پیکیج کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اکنامی بھی ہو، ڈیلکس بھی ہو اور لگژری بھی ہو، کیونکہ جو حضرات جیسی خواہش رکھتے ہیں جانے کا، سعودی ایئر لائنس سے جانا چاہتے ہیں تو ان کو سعودی ایئر لائنس، انڈین ایئر لائنس سے جانا چاہتے ہیں تو انڈین ایئر لائنس، انڈیگو سے جانا چاہتے ہیں تو انڈیگو ایئر لائنس۔ اس کے علاوہ جدہ میں پہنچنے کے بعد مکے اور مدینے میں بہترین اچھے سے ہوٹلس ان کو فراہم کیے جائیں گے۔ مکے میں جو ہوٹل رہیں گے اس کے ڈسٹنس جو ہے 400 میٹرز تک 500 میٹرز تک رہیں گی، اور ہوٹلز اچھی ہوٹل آپ کو فراہم کی جائے گی، اور جانے سے پہلے آپ کو ہوٹل کا نام، تمام تفصیلات بتا دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پھر مدینہ شریف میں جب تشریف لے جائیں گے زیارت رسول کے لیے، انشاءاللہ وہاں پر آپ کو، کیونکہ وہاں ہوٹل قریب میں ہوگی اور وہاں پہ زیادہ جو ہے ہوٹل سے جو ہے مہنگے نہیں ہونے کی صورت میں ہم لوگ ہوٹل بالکل قریب میں رکھتے ہیں۔ وہاں پہ ہماری ہوٹل کی جو ڈسٹنس ہے وہ 150 to 200 میٹرز ہوگی، کیونکہ یہاں پہ مکے میں ہم لوگ کچھ زیادہ آپ کے حضرات کو بول کر غلط بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ صاف گوئی کے ساتھ اچھی خدمات کرنے کی نیت کے ساتھ آپ حضرات کے درمیان میں آئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر جو فوڈ دیا جائے گا، حیدرآبادی لوگ ہیں تو حیدرآبادی طرز کا کھانا دیا جائے گا، جو کہ حیدرآبادی طریقے سے ناشتہ، کھچڑی، کھٹا قیمہ یا جو بھی ناشتے کے لیے جو بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو حیدرآبادی فوڈ ہے، جو کہ بگارہ کھانا، بریانی، جو مختلف ڈشز ہو سکتے ہیں ہماری طرف سے اچھا کھانے کا انتظام رہے گا، اور لانڈری میں آپ کو کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ بھی فری رہے گا۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو زیارتیں پوری مفت ہوگی مکے اور مدینے میں، جنت البالا ہے، اور جو ہے نا وہاں پہ مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، تمام حج کے جہاں جو اراکین ہیں، جو جگہ ہیں مختص اللہ تعالیٰ جو بہترین مواقع رکھے ہیں، جنت المالا ہے، مسجد جن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم آپ حضرات کے لیے بہتر چیزیں وہاں پر موجود ہیں، اس کی ہم زیارت فری آف کاسٹ کروائیں گے۔ پھر اس کے بعد مدینہ شریف میں بھی زیارتیں فری ہوگی، اور 1 روپیہ بھی آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایئرپورٹ پر آنا ہے، ایئرپورٹ پہ پھر واپس آپ کو چھوڑا جائے گا، صرف ایئرپورٹ تک آپ کو ٹیکسی کا کرایہ رہے گا، باقی تمام اخراجات ہمارے ذمہ رہے گا۔ اور انشاءاللہ اچھی خدمات کے ساتھ آپ حضرات کو اچھے کھانے کے ساتھ عمرے کے لیے معلم کا انتظام رہے گا، اور معلم کے لیے ہم نے ایک اچھے خیال کے ساتھ اللہ نے ہمارے ناقص ذہنوں میں ایک اچھی بات ڈالی ہے، جو کہ تمام حضرات کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آفس کے اطراف و اکناف میں جو مساجد ہیں، جو امام مؤذن ہیں، وہ حضرات جو اللہ کے گھر کی رات دن خدمت کرتے ہیں، ان کی تنخواہ کی، ان کی آمدنی کے حساب سے ان کو عمرہ کی خواہش تو ہر مسلمان مومن کی ہوتی ہے، وہ تو اللہ والے ہیں، ان کو تو دل میں رات صبح اٹھتے ہیں شام ہوتی ہے تو بار بار خواہش ہوتی ہے، بسا اوقات کچھ گنجائش ان کی آمدنی کے حساب سے نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جا پاتے ہیں، تو ہمارے دل میں خواہش ہے کہ ہم ان کو اللہ کے گھر کا دیدار کرائیں۔ ہمارے پاس جو معلم کی سہولت ہے، وہ معلم کو ہم چاہتے ہیں کہ امام ایک مؤذن دونوں میں کسی ایک صاحب، اور اطراف و اکناف کے تمام امام مؤذن کی ہم لوگ لسٹ بنا کر رکھے ہیں، اور جب کبھی ہمارا قافلہ ریڈی ہوگا تو قافلے میں ایک جو کہ ممبر معلم کی حیثیت سے ہوگا، وہ امام مؤذن کوئی بھی مسجد کا ہو سکتا ہے، اس کی قرآن اندازی میں جس کسی کا نام نکلے گا وہ خوش نصیب ہوگا، اس کو ہم بلائیں گے، اس کو فون کریں گے، اور اس کو ہم معلم کی تربیت دیں گے، اور تمام چیزیں فرائض ان کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے قافلے کو لے کر وہ پورا عمرہ تربیت کے کام کے ساتھ
पूरा उम्रा करवा के वो इंशाल्लाह वापस आएंगे। और वो जो साहब को हम उम्रा भेजने चाह रहे हैं वो एक आलिम होगा, एक हाफिज़ होगा, एक दीनदार होगा और पूरी जानने वाला होगा। आप हजरात को अच्छी दुआएं पढ़ाएगा, बताएगा और पढ़वाएगा और आपको हर जगह वो रहनुमाई करेगा। हमारी ये नीयत है। और वो साहब को हम उम्रा किट फ्री दे रहे हैं। और आज जो हजरात बुक करेंगे वो हजरात के लिए भी हम उम्रा किट फ्री देते हैं। हमारे ऑफिस पे जो भी हजरात आज के दिन में बुकिंग करते हैं तो 1000 रुपये की बुकिंग है और उम्रा किट फ्री है। इसके अलावा एक चीज़ है जो कि कुछ हजरात को अगर ये बेहतर लगता हो तो वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं अपनी गुंजाइश के हिसाब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तहे दिल से अनवर हाशमी साहब और हाफिज़ समी अहमद साहब को मुबारकबादी देते हुए अल अजवा टूर्स एंड ट्रैवल्स के इफ्तिताह पर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का, मसरत का इजहार करते हुए अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि इनके खिदमात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हज और उम्रे के अरकान जितने भी लोग खुशू खुजू से, या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि इनके खिदमात को और इनके जितने भी इरादे हैं नेक, उनको देखते हुए मैं इस इजलास और ये ऑफ़िस का इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई इनके पैकेजेस देखकर। और खुसूसी क्या है, एकदम 1 लाख 1.5 लाख लोग ले रहे हैं, उसमें मैं पैकेज देखा हूँ कि वे अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना भी देकर चुकाकर मंथली इंस्टॉलमेंट में भी देख के क्या है सब लोग इरादा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा तरबियती क्लासेस हर हफ्ता दी जाएंगी, चाहे वो यहाँ से जाए चाहे दूसरी टूर्स एंड ट्रैवल से जाएं, मगर हर हफ्ता अल अजवा टूर्स एंड ट्रैवल्स के तरफ से सबको तरबियती क्लासेस के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत खल्क़ के लिए है, खिदमत के लिए इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और दोनों को भी मुबारकबादी देता हूँ इस मौके पर। मुझे ये इत्तला दी गई है कि मस्जिद के इमाम और मौज़न को इस अजवा टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से उम्रे के लिए हमारे अल अजवा टूर्स एंड ट्रैवल्स के तरफ से इनको फ्री में क्या है उम्रा के लिए मौका दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं भी इसके साथ होंगे और मैं ये चाहूँगा कि अल अजवा टूर्स एंड ट्रैवल्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबी सर्विस दें और उसके साथ साथ कामयाबी के साथ खिदमत अंजाम दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का करम और एहसान है कि अल्लाह पाक ने अल अजवा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए से जो खिदमात लेना चाह रहे हैं वो सारे खिदमात लिल्लाह की यानी लिल्लाहियत के साथ अल्लाह के करम से हमारे दोनों भाइयों को खूब क्या है हज और उम्रे के लिए सादतमंदी के एतबार से पूरे आजमीन हज और आजमीन उम्रा ये सारे लोगों को अपने खिदमात के ज़रिए से खुश रखें और बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक ने इस मौके पर हमारी तरफ से भी आप सब के लिए बहुत बड़ी मुबारकबाद हो। तो उस एतबार से अल्लाह पाक और तरक्की दे और बरकतें अता फ़रमाए और जितने भी आज़मीन हज यहाँ से जा रहे हैं उन सब के लिए बेहतरीन यानी सारे एतबार से हर चीज़ उनकी रहबरी के एतबार से सारे उनके और काफ़िलों के एतबार से जितने भी लोग जाएंगे उन सब को पूरे खुश खबरियों के साथ और पूरे एहतमाम के साथ सारे अरकान पूरा करते हुए ये उम्रे की सादतमंदी के एतबार से
سارے لوگوں کو کامیاب عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔